ازي افوت ميديا ايو سلام طعنا هبلنا باستفلالي بوتان كونتاتن كوينكم بلا افوت ميديا تكاتل كبراتن كبرانان لساعات سيستوار دواناومي عوالسات كزنا لكم قريبنا لنا حبراو صالحكم ساناكم بمعدم ناب زرزراتهم تسغاغيرنا سراويت حرا مريت تقصي كم زخفته تغليصوم جنرال تادس ورد دما غداي ز تقصي زملكت حبريتا يبلام ወታደራዊ አዘዝቲ ሚስጥራዊ አኼባ ከም ዘካይዱ ተገሊጾም ኣብ አኼባኦም ድማ ኣብ ጉዳይ ነፈርቱ ግን ሓይሊ ኣየርን ከም ዝተዛተዩ ይግለጸሎም ብኻሊእ ወገን ኢትዮጵያን ኤርትራ ዝሃበታ ኣፍልጦ ሃገርነት ከተልዕል ምዃና ይንገረሎ ኤርትራ ዓሰብ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይትብንተ ኮይና ብኢትዮጵያ ሃገርነት ኣፍልጣ ከም ትምንጠልን ግዛት ኢትዮጵያ ምዃና ከም ትእውጅን ብሰፊሑ ይግለጸሎ ነዚኣቶም ካልኦት ኣገደስቲ ኣገረምቲ ዛዕባታትን ኣፍወት ሚድያ ሰዓት ከዳህስሰኩም እዮም بقدامنت بحجز بنك عالم بروجرام لمعتاو سيفتي نيت بالعلي 22 مليون بر سنه تبع الحمش تخفل ممهار هنصات مرام او كتمام مالك فلكه تماسمين بحجز بنك عالم بروجرام لمعتاو سيفتي نيت بالعلي 22 مليون بر سنه تبع الحمش تخفل ممهار هنصا مكتل بريزيدنت كيزام حرار تግራይ አይታ ማኒ ላሰፍ ሓዊስ ልዓሎት መራርሓ ከተማን ክልልና ብዝተረኸብሉ ተመራው ዘሎም ትምህርቲ ካብ ድኽነት ንወፀሉ ቁልፍ መሳርሒ ዝበሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ኪዛም ሕዳር ትግራይ አይታ ማኒ ላሰፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ብዕላማ ኾነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ብምዃኑ ዘለውና ውሽጣዊ ዓቕምታትና ትሎም ብዝኾነ መንገዲ ብምጥቃም ትካላትና ናብ ንቡር ክንምልሰን ይገባይሎም ፀብፃብ ሓበሬታን ርክብን ከተማ መቐለ ከም ዘመላኽቱ ኣብ ፕሮጀክት ልምዓታዊ ሴፍቲ ኔት ሓሙሽተ ከተማታት ትግራይ ከም ዝተሓወፋን ካብዚ መደብ ዝተረኸበ ሓገዝ ኣብ ሽረ ኣክሱም عدوان مغلن تماسال ممهار كفلتات استانت تخون اب عدغرات دما طعنا طبيا ماخل زغبر يلام اب كفله كتما سامين طبيا ملس سركو تمهارو بسنك صبت ممهار كفلتات اب حدا كفلك ساميتن 20 تمهارو يمهارو كم زنورو زغلصو دما محدار كفله كتما سامين نايت مولጌታ ገብሩዮም ዝሕዝታኒጹ ንግልጋሎት ዝበቕዐ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ጸገም ብውስን መልክዑ ዘቃልል ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም ኣለዎም መምሃራንን ተምሃሮን እቲ ቤት ትምህርቲ ብወገኖም እቲ ዝነበረ ጸገም ዘቃልልን ዝሐሸ ኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኩሉ ዘኽእልኒ ኢሎም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ መቐለ እዩ حبيرو زولام ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝሃበታ ኣፍልጦ ሃገርነት ከተልዕል ምዃና ይንገረሎም መንግስቲ ሻዕብያ ነቲ ዘሰጉሞ ዘሎ ሕጊ ምስ ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ሉዓላውነት ኣካይዳ ዘይጣዓም ቅዋም ስለ ዘለዎን ብጠቕላላ ግዛኣታዊ ውድቀት ስለ ዝበፅሖን ሕዚ ብምኽንያት ፍቓድ ናይታ ኖ ሃገር ብዝብል ዓለም ለኻዊ ሕጊ መሰረት ኣብ 1993 ዓመተ ፈረንጂ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝሃበታ ናይ ምግንፃል ኣፍልጦ እንደገና ክትምርምሮ ከም ዝፈቐደላን እቲ ሕጊ ድማ ኢትዮጵያን ተደልያ ውሳና ክትስርዝ ወይ እውን እቲ ኣፍልጦን ዘለኣለም ክትቀፅሎን ዝፈቅድ ምዃኑ ይግለጸሎም ኤርትራ ዓሰብ ብሰላማዊ መንገዲ زيتون تخوينا بإثيوبيا هجرنا تفلطا كم تمنتلن جزات إثيوبيا مخانا كم توجن بصفحونا تجلسيهم أبز حلف قرب عمتات قدام السرابي أحمد زركاو مستفلاليس وسلطانات انتقالات إثيوبيا أو قداك إح بحرن مقود صار ودب عسبنا يرترنا ملكيتهم مجلسات كو كم تنحذف فلات كوينام من يسرم كل حالونا بسمون زنا تحطوا عسمير اللولا من يسرم كل حال إثيوبيا وقعونا فيسبوك جاتو قد عسبن كإح بحرن كونع كم زكونا مسيل كاز جبار زلهم مقبال زرباتات باندان نتيوك بالقليتهم قدام السرابي أحمد أو قد عبي قدب هداسم سما خاريو ايت دانيال كبرت ابتبوتا قدب كوين زكايدو بهاجراو تلفزيون استزرق حزرب نقداي قيح بحر زلعل خوينو تقدامي مستر اباي لاي شي عامت قداي فتحنا يو ناي قيح بحر نايت ماليو زتفطر رقيقات مال 3 عامت يكن ارموي نايل منبارو ايرسان اتي تدغاغامي قداي قيح بحر ايثيوبيا نهلونا حتى يكول استسمع قدامي مستر ات قداي قيح بحر يكون كالوت زتقاسم قدات كا اباي زناسيوم كول غليلو غليصواميو تخونا غنت انتي كرمي زولو بخامي منقدي اي غلصان ابرس زي اب سراويت مكلخال تاغر دايركتور زمدناتات وصام تادرام تحبارن ميجر جنرال تشوم جمتشو إثيوبيا بزلوا جغرافيا وقربت نوكيه وحر مسل مركب أفدق بحري ألوايلو إيرترا دحرنا يلعلي 5 عامتات بوليتكان عدكان قالسي بستغنات فتو تدرعو وتاو قنبت شنشاتم 293 بوقعينات هاجر كوينا إثيوبيا بزحلف سمون نسان شدشن لعلوتو تدرعو مكوانات أبيت كم زقورت سفلت كوينو نظام الكيتو هابقالة منستر برغاديل جنرال جيتنت ناقل قلوس زينا إثيوبيا بزاو مقلسي سراويتا مسرح مكل خان الهاجر وربحاتات كم مسل تتقامنت ماين قداي ودبن كل عالزقل نيتصتا قلولاو كدالو علو كبل تحساسيون بارو زفلاتهم ازي بزتفلاليس وسلطانات بوليتيكينياتاتن معخنات زينان تاغر زدغاغم زلو حتى افدغ بحري نتزبانا وحدش كينات كيملسو خبير سغات فطر زلو خينو كاب سب سلطان ኤርትራውን ተሬር ገሮ መልስክ ወሃቦ ጸንሕዮም ኤርትራ ናጽነታን ላላውነት መሬታን ገማግም በሕራን መሰረት ሃገራዊ መንነት ኮይኑ ነታብ 1993 ዝተፈጸመ ሪፈረንደም ይኾን ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ላላውነት ኣብ ሕቶን መታው ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም ቀጥታው ሓደጋ ከም ዝራ
ከምዝግበራ ዝተፈላልዩ ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ይገልጹ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ምስ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ቃል ምሕተት ዝገበረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነዛ መልኪቱ ሰፊሕ ምላሽ ከም ዝሃበሉ ዝካርዮም ብቐንዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ መግለጽታት ናይቶም ባህልቱ ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበለት ፕረዚደንት ንታሪኻዊ ነጥብታት ጠቒሱ ነይሮም እቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ ኣብቲ ሃገር ይኹን ኣብቲ ዞባ ሰፊኑ ዝነበረ ተስፋን ባህግን ስለ ዝመነና ካብኡ ንምህዳም ተባሂሉ ዝተፈጠረ ኩነታት ክብል ብምግላጽ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ጎንና ኣላ እናበልካ ዝወሃብ መግለጽታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ እውን ጠቒሶም ፕረዚደንት ኢማራት ዘካይዱ ዘሎ ውልቃዊ ዕንደራ ምዃኑ ኣመልኪቱ ምንባሩ እውን ይዝከር ሰራዊት ሓራ መሬት ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ተገሊጾም ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ብመስመር በራሕለን ኣብ ኮነባን ምሕላፍን በዘቢሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥቃዓት ክፍጽሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን በዚ ሓሊፍኩም ኣብ ልዕሊ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ጥቃዓት ክትፍጽሙ ኣይንፈቅድን ምስ ዝበሎም ህዝቢ ዓፋር ናብ ጎንፃት የሚሉ እዋናዊ መግለፂ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እዚ ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት የብሉን ህዝብን ግዝያዊ ምሕዳርን ትግራይን እውን ብጽኑዕ ዝኾኑን እዋን ንሕውነት ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ዘይምጥንን ተግባር ክብል እውን እዋናዊ መግለፂ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጦም መንግስቲ ዓፋር ይኹን ፌደራል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛጌድ ዝበልዎ ነገር የለን እቲ መግለፂ ብሽም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት መስመር በራሕለን ኣብ ኮነባን ምሕላፍን በዘቢሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥቃዓት ክፍጽሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን በዚ ሓሊፍኩም ኣብ ልዕሊ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ጥቃዓት ክትፍጽሙ ኣይንፈቅድን ብዝበሎም ህዝቢ ዓፋር ናብ ጎንፂ ዝኣተዉ ኮይኖም ዛጌድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ዓፋር ተኽሲ ብምኽፋት ህውከት ፈጢሮም ኣለዉ ክብሉ ቐይሶም ወሲኹ ድማ እዚ ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት የብሉን ህዝብን ግዝያዊ ምሕዳርን ትግራይን እውን ብጽኑዕ ዝኾኑን እዋን ንሕውነት ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ዘይምጥን ተግባር ምዃኑ ይገልጾም ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ጥቃዓት ንክፍጸም ትእዛዝ ዝሃብኩምን ትእዛዝ ተቐቢልኩም ዝፈጸምኩምን ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ እናተሓሳሰብና ተጋሩን እንባዕልና ክንታኾስን ክንዳምን ተተሓባብሩ ዘለኹም ኣካላት ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ሰላሙን ምዝራግ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ክትብሉን ይግባእ ክብል ኣጠንቂቖም ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ዓፋር ብሓፈሻ ከባቢታት በራሕለን ኮነባን ድማ ብፍላይ ሕውነት ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ከይዝረግ በብእዋኑን እትገብርዎ ዘለኹም ሕውነታውን ሓላፍነት ዝተመልኦ ጽኑዕ ናይ ሰላም እምነትን ህዝብን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ዘለዎም ናዳን ክብርና ገለጾም ብምኽንያት ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ፀገም ዝበፅሐኩም መጉዳትን ህውከትን ብዝግባእ ንግንዘቦ ኢና ድሕሪ ምባል ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ንምዕማቑን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገማት ብልዝብ ንምፍታሕ ኩሉ መዳይ ፃዕርና ጠነኺርና ክንቀጽለሉ ኢና በዚ ኣጋጣሚ ፌደራል መንግስትን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን እዚ ፀገም ከይሰፍሕን ናብ ካልእ ተወሳኺ ፀገም ከይዓቢ ኩሉ ብህዳትን ሰላም ዝዘርግ ተግባራት ከይፍጸምን ዝከኣል ኩሉ ፃዕሪ ክትገብሩ ነተሓሳስብ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ፀገም ትግራይ ብተጋሩ ኣብ ትግራይ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሉ ብጽኑዕ ይኣምን ድሕሪ ምባል ወሲኹ ድማ እንተስተደናጊርኩም ወይስ ዝሓሸ ኣማራፂ መሲልኩም ፀገምና ብኣፈሙዝ ክንፈትሕ ኢና ኢልኩም እትንቀሳቐሱ ዘለኹም ወገናትና ዘለኩም ኣፈላላይ ብሰላማውን ፖለቲካውን ኣገባብ ንፍታሕ ዘለና ቁርብነት ደጊምና እናረጋገጽና ናብ ዓድኹም ክትመለሱን ንልዝብ ቁርባት ክትኮኑን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ደጊሙ ፃውዒት ይቐርብ በማል ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ መግለፂ ዛዚሞም ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ተጋደልቲ 15 ጥሪ 2017 ዓ.ም ውሳነ ልዕሊ ኮር ነቲ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ኢና ንድግፍ ዝብል ድሕሪ ምምሕልላፎም ንሓደ ውድብ ዝወገነ ሰራዊት ኢሎም ድሕሪ ምቋም ናብ ዓፋር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ሰፊሮም ብዕጥቂ ዝተሓገዘ ምድላዋት ይገብሩ ምህላዎም ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናገለጹ ከም ዝርከቡ ይፍለጡ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዘካይዱ ተገሊጾም ኣብ ኣኼባኦም ድማ ኣብ ጉዳይ ነፈርቲ ወገን ሓይሊ ኣየርን ከም ዝተዛተዩ ይግለጸሎም ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ቤላሩስ ቪክቶር ክራኒን ኣብ ምጥንኻር ወታደራዊ ምትሕብባር ክልቴን ሃገራት ዘተካይዶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ቤላሩስ ቪክቶር ካራንኬቪች እውን ኣብቲ ዘርብ ከም ዝተሳተፈ ሚኒስተር ምክልኻል ቤላሩስ ንማዕኸን ዜናት ሃገር ቤልታ ብምጥቃስ ይሓቢሩ ዘሎ ሚኒስተር ምክልኻል ቤላሩስ ቪክቶር ክራኒን ኣብቲ ኣኼባ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ንቤላሩስ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ዘለዋ ኣገደስቲ ሃገራት ሓንቲ እያ ብምባል ቤላሩስ ምስ ኢትዮጵያ ንክልቲኡ ዝጠቅም ዝምድና ንምምስራት ድሌት ኣለዋ ኢሎም እዚን ወታደራውን ቴክኒካውን ምትሕብባር እውን ይምልከት ዝበለት ሚኒስተር ንሕና ወከልቲ ዕጡቓት ሓይልታት ቤላሩስን ኢትዮጵያን መምርሒ መራሕቲ ሃገራት ብንጹር ክንክተል ኣለና ክብል ሓቢሮም ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እንገብሮ ኣድማዓ ፍረ ዘለዎ ምትሕብባርን ቀጻሊ ርክብን ሓበራዊ መደባትና ብዓወት ንምትግባር ዘኽእለና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ብወገኖም ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ርክብ ዘሎ እምነቶም ገሊጾም ኣሎም ኣብቲ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ፀጥታ ዘጋጥሞም ተኣፋፊ ጉዳያት ዘሎ ተመሳሳልነት ኣረኣያ ላዕለዋይ ደረጃ ክልታዊ ዝምድናን ንዝያዳ ምትሕብባር ምቹው ሃዋህው ዝፈጥርን ምዃኑ ኣመልኪቶም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝተመስረተ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ከም ዝተዘራረባን ኣብ ዝተመረፁ ግብራዊ ስጉምትታት ትኩረት ከም ዝገበራን እውን ተገሊጾም እዚ ናይ ወታደራዊ ምትሕብባር ዘተ ድሕርቲ ኣብ ቀረባውን ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካንቾኮን ኣብ ጎኒ ዓለማዊ መድረኽ ኣቶሚክ ዝዓት ኣብ ሩስያ
ዝተኻየደ ዘረረብ እዮም ክልቲኦም መራሕቲ ክልታዊ ዝምድናታት ንምጥንኻር ዝሕግዙ መንገድታት ብምዝታይ ኣብ መወዳእታ ዓመት ምትሕብባር ዝሕግዝ ፍኖተ ካርታ ምድላው ከም ዘድሊ ተስማዕሚዖም ማዕረ ፕረዚደንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካንቾኮ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ መዳያት እንኮላይ ወታደራዊ ቴክኒካዊ ጉዳያት ንምትሕብባር ድልውቲ ምዃና ኣስሚሮምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በወገኖም ሕርሻን ኮንስትራክሽንን ቆልፋ ዓውድታት ምትሕብባር ምዃኖም ብምግላጽ ወታደራዊ ተመክሮ ቤላሩስን ንኢትዮጵያ ክትቦት ትኽእል ደገፍ እናጉልዮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣቐዲሞም ብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ሐምለ ምስ ፕረዚደንት ቤላሩስ ዝተዘራረቡ ምንባሮምን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዮም እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቤላሩስን ብሓባር ናይ ሕርሻ ማሽነሪታት ንምትእኻብ ናይ ሽርክነት ስምምዕነት ኣብ ምምስራት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ እዋን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ቤላሩስ መሳርሕታትን ቴክኖሎጂታትን ተጠቒመን ናይ ቤላሩስ ሕርሻዊ ማሽነሪታት ብሓባር ንምትእኻብ ሽርክነት ንምቋም ብዝርዝር ክዘራርባ ጸኒሐን እየን እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ወሲኹ ኣብ ሃገርና ዝተኣከባ ማሽነሪታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንመሸጣ ክቐርባ ተስፋ ንገብር ብምባል ኣብ ዝመዳይ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም ትፅቢት ይገብር ኢሎም ካሊእ መራያ ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ምጥንኻር ዝረኣየሉ ዘሎ ፕረዚደንት ቤላሩስ ምስ አዲስ አበባ ፖለቲካውን ቁጠባዊ ምትሕብባር ንምጥንኻር ዝወስዶ ተወፋይነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ወደብ ዘለዎ ኣገዳስነት ድሕሪ ምድጋፉ እዮም ፕረዚደንት ሉካንቾኮ ብ22 ሐምለ 2017 ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ሚኒስክ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ታሪኻዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ቤላሩስ ኣብ ዓውድታት ቴክኖሎጂ ሕርሻን ምህንድስናን ደገፍ ንምሃብ ድልውቲ ምዃና ገሊጾም ኢትዮጵያ ንዓና ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎ ኣገደስቲ ሃገራት ሓንቲ እያ ክብሉ እቶም ፕረዚደንት ካብ ዘመነ ሶቪየት ጀሚሩ ዝጸንሐ ዝምድናን ሓበራዊ ረብሓን ንመጻ ምትሕብባር መሰረት ምዃኑን ወሲኹ ገሊጹሎም ቤላሩስ ንኢትዮጵያ ማሽነሪ ግብሪ ንምሃብ ቴክኖሎጂ ምስጋርን ኢትዮጵያውያን ክእላታት ንምስልጣንን ድልውቲ ምዃና እውን እቶም ፕረዚደንት ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ حبرات إمارات عرب أب دارفور زلوا كعت ورقين محلاو كينات السودان تجدد كم زلات قريتهم عتوها بهتوت حاجز السودان بحبرات إمارات عرب زلعلة دقة في كبر المهلاون أب دارفور نعرفها نتوكينات يجدد كم زلوا نفرت مرة كم زرخوات أب سكاي نيوز أما الله خيط الله أبا السلة حيلتات وابتي هتوت دقة بمسكر نستطامت زبزاب عتوات حمدان دقالو عرب إمارات تكمل لهم 4 خلات عدنا ورقنا محلاو مس منقست السودان مسكح كحكينات يكايدو محلاو يتكز إمارات عرب بزابت تمازور زلعلة تكنولوجيا زلون كاب دارفور بمجاز كلهم كوابيتات السودان كم زاد كون زجلت تابال سلام أبز حزوان كاب واغنر كرخبوز أن حاجز كم زاد طارت تايسوم أزوارن وركن زملال سنة فرت إمارات عرب أو دارفورن تشادن كم زعرفها زرقاقة اسكاينيوس بمحمد حمدان دقالز مرحة قايلي أب السودان جونوسايد كم زفتما بأمريكا ريبورت كم زغرب الله زخاخرهم بخالي وغن عتوق جلها ما استغرب الأمام مقراس تخصي قبل أمريكا تنقغلام عتوق جلها ما ساوش تسعان كلتن ساعتات أمريكا زدالوت أمام سلام قبل متنقصات وهيبوام تعطو قجلا وشت 3 و 4 معلتات نتزاوعت مقبل تزير رقاقيتهم قاتلهم نزوسدو سقمتات مولو حلافنت كوسديو كتبل أمريكا تحساسي بالا بريزيدنت دونالد ترامب نتمامه بمحسام كسعب نزغل طفات هاماس حلافنت كوسد كم زقداد كم زتنقاو زتبزب فرانس 24 هاجرات تركي قبطن كواتارن ونتمامه بهاماس تقبل نتكركب مصوعن ملاخيتلهم بأمريكا تدالي بقدام مستر اسرائيل بنجامين نتانياهو تقبل نزر خبا ما مثلا تقصدوا كبل بهاماس تجويو كفتحوا إسرائيل كابز حزتهم جزاتات غازا كتوتسن داغ منصت غازا بنبر قدامي ستار انجليز توني بيلير كمر حنزبلو نطبطات زحازه مخانو تغليصو يوم كبراتنا بيتسب افوت ميديا نسات يستوردو اناوي زعباتات تقريبنا كم بيتنا سلتكات ولنا زينا نمسكن أبا زغزل بخلوت معبالتات كنقانينا لايك شير سبسكرايب مقبار بيتسب افوت ميديا خونو سنايقزم